هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para peserta pengajian Sabtu akhir bulan Safar, laki ben bini rahimani wa rahimakumullah. Ngiring nyuwun Allah Subhanahu wa taala, pertama kaula panjenengan asokor bisa keduen kesempatan, bisa kenceng ben sempat ngaji ilmu syariat. Amin Allahumma. Mantar moga kaula sareng ajunan setuju imasoaki Nabi Allah sebagai bagian dari umat Muhammad. Paki agabung sareng para nabi, para sahabat, seampun kenging nikmat dan ridho dari Allah Subhanahu. Karena pengajian di masjid kento, pengajian sebermanhaj salaf pada nirengah cara beragamana sahabat seibimbing sarang Rasulullah iwarisin sarang para nabi. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mantir masuk anang kinto. Amin Allahumma. Karena mangken neka men pengajian kinto, neka pengajian ampun tepak make tempat lain men bade pengajian akad nikah pengajian tepak seebaca Quran hadis artena lakar seiyaji sareng para sahabat lambe beni polan seikin toto iki masaos mon seiyaji wahyuna Allah, berarti ilmu tepak, ilmu syariat, ilmu sedeteng dari Allah. Mana beda perintah berarti perintah lakar dari Allah, beda larangan dari Allah. Maka man beda janji berarti janji dari Allah. Mon beda ancaman saya ngancam Allah saya pada pak nikah.
lain bi pengajian di luar laguna kenga cerita ada delillah eka dan eka kareke ngamalaki panjenengan mani belai deki kareke ngamalaki panyonan boleh mantar muka kaula sarang ajunan seteja ki ikani serbi Allah ia antarana zaman akhir banyak macam-macam fitnah agama neka ki beri kesempatan ngaji syariat sedari Allah mungkin majuna ilmu pengetahuan majuna lembaga pendidikan pesantren sarang madrasah bersamaan dengan itu ternyata Nabila adabu Islam pakai asing kuah lo itam mobi orang pangken nikah lo itam mobi orang sampai bingung noro Islam deh bingung beda saya nyari Allah lebat bercimat pada nyari Allah menoreng beriman pada nyari Allah lebat rokat kan nyari Allah gitu pada nyari Allah lebat kufuran ini kan Islam teti Islam seasing kuah Islam se etoronaki Allah de Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben saya ceraki Rasulullah de para sahabat ini kemangkin si asing mun Islam jun ilmu pengetahuan jen luas jumlahna orang Islam jen banyak madrasah jen banyak pondok pesantren jen banyak tapi nikah Islam si asli saya pernah etoronaki Allah da Rasulullah saya ceraki Rasulullah da sahabat mungkin asing tapi benar-benar le mungkin nikah Islam nikah asing ajaran agama seleras nikah mungkin asing jarang kiai madepa jarang pengajian nikah abele nikah pengajian lo abele nikah mana pong kampung pengajian selo coh keng colocoh maka Nabi ini nyeke saung kuna sapa orang lakar niat magela orang aja atena mati Islam serius bedain mainan Arya taruhan nasib pagi ya mun ilmu mangken seetoro lo jelas dari Allah maka ada jaminan pagi selamat tangki buru orang nyari Allah lebat kufuran nyari Allah lebat burdah bi oncor pong kampung bade nyari Allah kapi dia Allah mon ngandung teroan dia anak soleh solihah Arya islamatin 4 bulan betong bu nyari Allah pada nyari Allah kapi ilmu di dimaj ya kui temu koncong keng lada iya koneng sampian jadi pagi bila naki ke Allah naki dak malaikat bi malaikat ibaca nah pane badana sampian bu kula fan bakto maca selawat seneka ke mas selawat sampian eka tanya ke bi Allah Muhammad lakar kadengri ya selawat punten lo ngajar kadeng neka kada burung bada kula ni kapan tahu nak kholan jutaan nabi bi malaikat etekku
Napa ibadah sampean bu? Akholan pun tahun kinto sampai belito. Teku, cang malaikat ada daftar dari Allah nih saya ibadah nih kak. Salat syahadat 2, salat zakat, pasah, haji, akhol ada. Tak langkong bu. Tanya akidah Rasulullah. Rasulullah Muhammad dar Muhammad. Lakar ngajar ini ya ke sahabat. Punten kula lo oni akhol malah lo ngerti kula cek napa iku. Dar mah. Nih kesek maksud kula gele mangkin nih ke pengajian tepak. Saya jinika saya datang dari Allah. Ilmu saya datang dari Allah. Mon beda perintah, beda larangan, beda janji, beda ancaman benar-benar datang dari Allah. Sampai hadis dhaif kula lo ngalak dari natako. Benapa saya pada pak saya kalako boten kaulah mantar bisa tetap istiqomah amin Allahumma. Melana ngaji kinto banyak rintangah, banyak selok maki. Nika kanone la selok ibeki bahjan banyak. Engki. Polan selok ibeki jan ban. Banyak engki nika. Lo ibeki. Allah cak ngaji dosa bahaya nika. Lo takut bahaya sampean. Nah. Cak beda sedek ni kefarang mau ngaji des saja ifajar 300.000 situ ngoreng menengko gua menengko kala apesen bae gua saking cek sokin mangkana cek supir lakar lempor aja tokang dari mana pesen gua aduh pendek kagak sabar Allahumma sholli ala Muhammad. Cok Nabi kedeng dua, Nabi orang paling lembut, wa innaka la'ala khuluqin adzim, akhlaka agung. Nek ki yo yusir. Cak boleh orang kedeng kula ni ka. Tare baca ki. Nika hadis hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus sabi'u wal arba'un. Tining hadis sekapeng 40 petok. Anil Miqdad ibni Ma'di Karibah qala. Ceritaake dari Miqdad bin Karibah qala, sahabat nika. Sami'tu Rasulullah yaqul merang kawula da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale adabu pasir rasul ma mala'ah adabiyun wi'an syarrah min batnin ki singgungan nikah da orang setujuan ngakan tak menuih tak ngibeih tak mosaih pasir monosa wi'aan dek bede sepaling juba tadi feng perong monong webei perok coba ampo apa asah Senin Kemis alhamdulillah nika kan supaya perok jan kene kula lamba dak adang dari pondok reng sepone sampai geton kulan kakan aja bunyong mone pondok ada kakanan boleh pai bego nasek men imalang nika sedeng apa samangken kene perok jan kene nih singgung nika mondek nih karena makai dari bunuh Nabi artinya dari Allah karena Nabi lo ada men masalah agama wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu kalau bicara tentang agama bukan datang dari dirinya
Melainkan itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah, mungkin secara maknawi, mon Quran secara lafzi dan maknawi senika. Tetapi cangku lagi puru beni polanten kula sing ngajari tepak ilmu beni make luar gento pokok saya baca hadis Quran tepak. Masalah pengertian rezeki nih kan. Pokok tepak kengi luar banyak hadis-hadis doib, hadis-hadis maudhu, hadis palsu. Sebanyak luar nih kalau aman. Itu kento kula lo ngala. Bila doib lo ngala. Luar banyak maka ki bisa to. Cangsa pengaji atas kuburan tade iya. Cangsa pamolodan oleh iya. Bodoh kapi. Cangsa apa abangon kuburan oleh iya. Bodoh kapi bodoh. Nek kesetako. Pernah minta cimat, laki ampo minta cimat ki. Coba dari rumah bik kiai na biasa na. Sampean cek yakin kan nikah. Nikah keng setuju dari Allah. Modon itu mantap kan. Setuju dari Allah keng sebab nikah. Dak nikah kan sampean. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Sanika dadi mun reng lok ngaji ikin to nika mun lok ngaji manhaj salaf sanika terkeco. Oh, ki setuju dari Allah keng sebab nikah. Bener napa salah? Salah. Sebab takdir lok bisa men spekulasinya mana bek tebegen. Men sebab takdir bedelah kara sunnatullah bisa diulang-ulang dengan hasil tetap. Artinya mun aja mau konyek ria kecelep nikah mun celep sepenyakit dedeki pahjen redah nikah takdir Allah sebab ko oleh apa diulang-ulang dinyetok hasil dengan hasil relatif sama nikah sunnatullah oleh. Jadi hasil obat, hasil tes laboratorium menunjukkan bahwa ini sebab akibat. Menepil dia bisa ada ya, jemur dia bisa ada ya, bisa nih kocak. Ada yang sebab setuju dari Allah sama baras sebab jemuh oleh. Tapi mun jimat lo bisa. Beda orang kocak keteku cengi cocolok kah? Ben pole kedi ngaki yang pan cimat ni kaman reng matura saja anu nak. Saya ngak le, mon sandi cimat geman buang, mon kilo buang sampean kilo keluar, sampean kilo keluar dari syirik. Tina pada matura nak. Lah cak reng kilo keluar, cekik pura-pura. Ada kan beda kasus lah karena kan sering cakancan akhirnya sedang lah dek nikah entar nyon sepora kiai kenapa dan gula rosa paro kapan jenengan itu pada iya dan setia tetapi lambat rosa paro to bikule gula ada wanita benih rosa paro taruhan ini surga neraka nih kan malah lambat kan bikule kula ada wasong kuna takok teretan. Cok ngadepi orang lem-lem juga. Takok. Keng kula lebih takok ke Allah. Engkau monpah diam kejak kaca ponduk saya sesat dia. Kejak kaca ponduk pagi sing ngeroyok nang ajuna Allah. Jadi akhirnya aduh keng dek ni keteretan. Tadi benih main-main ni ke. Pada akibi orang anu. Aduh pendang lah macam gula keng gula saja wajing saya ngak men YouTube. Saya bocik lo ridho gula men YouTube etan ting kiai pada kiai nah. Adu domba itu. Bahkan gula bengal ngocak aki.
Men beda orang ada wah de sara aliran mucis situng aliran mencela aliran lain sesama muslim itu termasuk mecah belah agama. Karena pengikutnya deki pegel pada Islam. Alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in. Sabuna Allah Muhammad orang yang mecah belah agama aja hede benih dari dia, aji benih dari golongan hede dia. Jelas. Jadi golongan ini benih apa? Silahkan golongan. Cuma cok bentur lagi pada bi golongan lain. Kule kadang-kadang gandeng bi kiai lain. Derem masih. Tak ridho kule nega. Menlok minta sepore tak kia pagi. Cak kule keng ada kule keng seleres keng madepa. Polana abek kele orang seta. Kejuk kiai setako. Kule lo nyebut kiai le. Keng nyebut nyama. Kiai setako. Lemon pas kiai sendi ilmu tako ka pide remana si jemaah nega. Yang ki buru. Nyari Allah lebet kuburan masya Allah sampean. Kuburan pasangnya sound system telo areh kisareng kuburan nangis kisah idim petunjuk dari Allah cak kuburan istijabah. Syirik pertama kaum Nabi Nuh gara-gara orang mati tretan, gara-gara orang mati nika orang awam apa nyaman igiring supaya ke kuburan. Oh, ngeri. Dari kegula dia mah. Orang awam ya telo areh, masya Allah. Amosikan. Dek mah mereng awam. Lakar sorodes tempat istijabah masjid mangken banyak saya bangun naper masjid montereng kejok dana pengki rembong saya minta sedang masjid teti iki baga kuburan kama aja tak lucu nih kan. Ya Allah ini kayak yang polalan nak ngonak gula saya kira pikiran ini deh tore de para santri saya ngagungin ilmu pategas benih pakeras tegas delila afalaki kabulani ser makanya Allah subhanahu wa ta'ala Quran ngabolo sepurung mulai awal sampai akhir Quran nih tauhid Mekah Madinah tauhid kengi Mekah nih kelambek tauhid tok Mekah 13 tahun akhir keng yusir i Madinah tauhid kia keng bi hukum 10 tahun tauhid toh ada masih ada tauhid ini kan mendakwa tauhid neka mangken sih jangan bingken pakatina apa bihasab ibni Adam aklatud yukimna solbahu paneka cokop kamonosah tining pan berepan ompaan mon ngakan pan berepan ompaan ya pan berepan bisa satos yukimna solbahu sebisa amat tegak ompaan neka sebisa amat tegak solbahu dek tengah maksudnya pokok lah kenyang didik dia makanya Rasulullah tak ngakan sebelum lapar berhenti sebelum kenyang. Sampai ada apa? Lo ambo molok tala bucil tenar. Fa in kana la mahalata lamun bada pasera monosan iku kudu ngakan lakarla kudur molok ngakar kadang lo bisa salat molok ngakar mas tekan dane kan
Kan beda orang lakar laparan pah ngeter kepi. Kula posen eka. Emah kan dana. Kok tuh ngakan dek remah. Begi telok perong nih ka. Begi telok. Nih. Pasulusun litu amihi dining sepertelon perok tabu neka untuk deeren. Wasulusun li syarabihi sepertelon boleh untuk enom. Saperlon be linafasihi untuk ambegen saya nyabe. Waktu lo nggak telah ngan mending bini di ere keng lo udah mampu cok mulai ki malah pada ada kan saya rasa Eki camilan ini selalu kuat senika maka a'udzubillahi minasyaitonir nang ayat kan pasan nika senika nika kan akai bi pas deki kula deki nerangakin tasawuf akai bi nika tasawuf nika palan banyak ipahami salah banyak salah paham. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi artinya terapi menjadi jiwa kita bertakwa nika iki Allah taala lebet terapi puasa. Artinya men orang sedang ngapasa takwa ini datang dari dalam alaonan sekocak takwa ko sampean pas engak ke akhirat engak semati ya engak selim kufur ada kesempatan ada boleh cuma setiap tok engak senikah nisran ka orang diki alaonan le menlok dua pasa tretan gera penting pasan aja jadi ki akhirat kepekaan sosial timbul menoreng sila ada seikakan akan benar dia pas kenceng abri kau gelak gula ngaji dua pancendengan sangunan ini harta tenaga harta ini ketok selama ini kayo butok tetitunya ini ketukar ke genjeren sebab alam ini dua menepikir makin alam materi alam benda makin nih nikah PC kakanan deki alam nilai alam barzah kuburan alam mahsyar alam akhirat nilai selama dua nih kalau iporop nilai selamanya lo keretipan apa adik PC kabeli ria beda motor kabeli mobil kabeli sabe gaya Roma pas mate elang are kontrakan dia. Silahkan abangun pasar kontrakan tapi enggak pasti tina aki dia. Selok tina aki porop. Tadi nyari genjeran bade peseto. Sampean gelek istiwa tak yang ajar ini kan. Deki compong macet dibi. Astagfirullah. Terutama Abdul Dzikri la ilaha loh. Nih kedahsat sampean. Tembangan ada sepaling berat kecuali la ilaha illallah. Lamba pernah ceritakin sangang polo sangat lembar dusana orang. Tempeng bi kartu nik kene beda la ilaha illallah pakai jumplang. Sangang polo sangat lembar jumplang bi nik kene. Pola ni dalam beda syahadat la ilaha illallah. Apa banyak la ilaha illallah. La ilaha illallah. Artinya tahu tada pangeran seha esempe kecuali Allah la ilaha nangenang sampai kosong la ilaha jadi keberarti itu oleh si malaikat saya nyaba umur kau udah panjenengan lembaran nih kan ban kulakui buka kosong. Bila la ilaha illallah atau les, ese solat atau les, lo ese pakun atutup leku atutup boleh. Iman kan, umur ni iman.
buka makin. Ada nih kosong. Umur kau le panjenengan dalam 24 jam nek buka nih. Kosong nih kan. Ya sena apa bay? Lo ya saya tetap deh. Atutup boleh. Kan 24 jam. Melana nilai amalan nih kan. Arian. Lene ke akhirat ada itu tutup mate. Bedekin to kapi nih. Coba bayang lagi. Orang saya sama jetok. Asa deka asa majo hulu pah mate. Ada panapa nih kinton ada remen nih. Teti umur jadi ngaki orang lain jatuh tingoreng. Orang lain semangkin mulai hilaku ke pasar. Deki kapan ngantok tedung. Dak diketok ngakan tok. Derem esena nika. Ceng pada. Kesempatan pada, sehat pada. Arapa demi masuk neraka. Saumpama pagi deh. Saya nggak luar rasa noreng. Dak nika. SETB nika. Nengenang sampean la ilaha illallah atoles. Pagi kinto ibeki imahsar marina kiamat mon bagi di sekangan ngarep mon bagi di sekacir ibu kak niki beki sak kejong gele amal napa sampean maka deki nek terangake kinto anaknya tanya aki ke Rasulullah apalah karena ya Muhammad Sayyidah sahabat lambe ngajari molodan hede kan para molodan kan lalong molong saya molodan ya long molong jarang mon pengajian de iya sapa lo amolodan berarti londe ke Rasulullah rojia sapa adi dimai gua maka long molong gedang tot-potot Mane pakong benih molodan tok cocokan tanggal tung pada bi dedeka. Aduh. Bayang lagi sarang panjenengan. Podok kento lambok ben taun. Bisa hapus mangken. Alhamdulillah. Oleh selong molong. Aduh. Lah ni kemudian banyak senak kui le. Banyak senak kui canggih hur. Ceng orang tahun oleh selabat. Pahamakin lo oleh selabat tek lo pegel. Dek ni kene kula bani beci. Dari nane sampean ketoman apecet. Langki. Tadi pun sakit kempolan bederoge nah. Tukang pecet bani keng beci kesampian niser. Pecet atuat sampian nang bade rogen nah mun ada rogen nyaman pada bi dokter gi ya ore nek nih kayak ngabala nih paham terbalik bukti kesesatan bila orang paham balik berarti sesat keliru. Napa nih kesekar pagi? Nih kalau alfasa nih gula, nyama gula alfasa, al-fakir sinwad adrai. Alfasa sekarang sudah bukan aswaja, bukan ahlu sunnah wal. Kalau aswaja saya maksud ahlu sunnah wal jamaah. Yang beda aswaja nikah asli warisan Jawa. Bersama asli jangan Jawa keler. Mon lakar ahlu sunnah wal jamaah ni kada. Kula mangken beni ahlu sunnah wal jamaah lagi. Padahal dulu asli ahlu sunnah wal jamaah. Bener? Oh, salah cak bener lagi. Nih ke balik nih kak. Apa ahlu sunnah wal jamaah aja ya kan ahlu sunnah lambak mari jelas aki pola nada ahlu kuwa pelaku pengamal
ahli bengkel, ya tukang anu bengkel, ahli kaju, tukang laku kaju seneka. Ahlu sunnah, sunnah ikin to, lah sunnah maknanya beda rempah, lo tahu je, beda empat, mondek nih keneka ahlu sunnah saya kerpakin sunnah syariat, pelaku syariat, pengamal syariat. Nomor 2 sunnah amalan. Sanega Islam ria kana desarah Alkitab was sunnah. Sunnah itu nyamana hadis, kitab Quran, sunnah mondak nikah ahlu sunnah syariat saya karpakin. Nomor 3 alaikum bisunnati sampean norok sunnah kaula ban sunnana khalifah seempat. Sunnah kinto nyamana amalan. Alaikum amalan kaula sampean netepi amalan kaula ban amalah khalifah seempat. Pahpole beda sunnah. Sunnah sekarpakin hukum pakai usul pakai hukum sonat. Dan ini kemarin lo anu kabur lah kara. Pengajian sunnah to ada fardona iku. Lo ngerti. Pengajian sunnah saya kerbakin pengajian syariat. Orang langsung pengajian sunnah to ada wajib iku. Lo ngerti lah kara. Jelas aki tapi beda pak sunnah hukum artinya sebalika kro ekalakoi genjer tak ekalakong tak tu tongkele solat solat telasen lo wajib surat telasen engson nah ekalakoi genjer lo ekalako tak tu saat romon telasen laki bini mandi mulai kilo sepuh nega setako ketinggalan mosok setahun sekali gua sepune tidak lagi dosa sunnat ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi amalan bila ikalako oleh genjeren tak ikalako tak tu mon makro itina aki genjer ekalako tak dosa yang cacat. Ini kene ahlu sunnah wal jamaah ecap atau nama luar dari manhaj salaf dan keikhlasan tauhid. Pikir ada ahlu sunnah kecuali manhaj mastesa salaf. Ada orang semanhaj salaf kecuali dia ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ahlu sunnah wal jamaah ini kolek nikah, kolek kitab. Ahlu sunnah kolek nikah. Lah sampian bangga bi kolek to, beda bangga bi kocat to ahlu sunnah. Beda asarongan ahlu sunnah. Kolek esena manhaj salaf ben keikhlasan bila orang tauhid ikhlas berarti ahlu sunnah wal jamaah aja. Bila orang manhaj salaf dia ahlu sunnah wal jamaah. Bila orang beni manhaj salaf tauhid kacar-kacir ngaku ahlu sunnah aja nyamana ke ngako lambak kan pada sihir kullun yadda'i waslan bilaila walaila la tukir lakum bidaka. Ingat nah, jak saking anu nika ahlu sunnah nika wanita cantik perawan ting-ting, perawan ting-ting nika genit cantik pokok menyenangkan lah nika. Lah nika pi orang tero maka dididik ngaku ahlu sunnah pada mi peraban ki buruk kullun jadai waslan bilaila. Setiap orang ngaku punya hubungan khusus bi Laila.
ngaku ahlu sunnah. Wa laila la tukir lahum bidah. Padahal laila lo ngaku. Lo ada hubungan. Setiap orang ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi amal lah mun bani madhan salaf, mun tauhid lo ikhlas, keng ngaku doang jang ring Jakarta. Kelimet tok. Wayai gua. Tadi ahlu sunnah wal jamaah beniding golongan, beniding NU, beniding Muhammadiyah, beniding Persis, beniding Al-Irsyad, benih golongan. Bila agama norok Rasulullah, norok sahabat, ini kenyamanan ahlu sunnah wal, terlepas dari anggota apa. Sampian ndak ikalakal. Ikalakal. Coba tanya aki, sahabat aja NU apa Muhammadiyah? Repot kan? Rasulullah aja di NU apa di Muhammadiyah? Enggak. Muhammadiyah bisa ahlu sunnah wal jamaah, NU bisa ahlu sunnah wal jamaah, Persis bisa ahlu sunnah wal jamaah, sekocak Wahabi Salafi bisa ahlu sunnah wal jamaah. Sepenting manhajnya salaf, tauhidnya Cak kok ngaco kek mun setia kek. Cak kok ngaco. Justru mangken beten kaula searomasa ahlu sunnah wal jamaah mangken ni kebeni lambe. Mangken ni benar-benar kula merasakan ahlu sunnah wal jamaah. Apa? Pola mangken lah cocok bi kriteria, bi syarat-syarat, bi tanda-tanda saya pada Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa neka? Ikala manhaj salaf. Deki ibabah ni kan. Nih. Apa manhaj salaf? Keng mare enga. Gampang manhaj kula ning gua nih, keng dua nih. Sumber akidahnya wahyu Allah. Teguk deh kan. Ngerti bu? Kilo ngerti, kilo teh mengerti. Akidahnya wahyu dari Allah. Katalog ibadahnya Rasulul. Ngerti mengkatalog kan? Ngerti katalog? Contoh. Ini kan? Islam je benih kebaya manusia, tapi datang dari Allah. Islam si datang dari Allah itu berupa apa? Berupa firman, katakanlah kata-kata. Aplikasinya bagaimana? Amal ada remah, praktek ada remah. Maka Rasulullah igabai contoh praktek. Ada lain selain Rasul, ada. Sekocak akidah mare saben nek kula keng ulang etok, lakari ulang etok sing lo belum tahu. Akidah kuah informasi akhirnya ia kene terima sedalam beda janji atau ancaman. Janji ben ancaman panika saungkuna hak Allah. Omon macawaki asampen lancar rezeki. Ini kejanjinya mana? Mon sampean ajalenan teluare dari kelahiran sial. Nika ancaman dek nika nama aki kita. Coba siapa sih melancar rezeki? Allah. Kan berarti dengan Allah aja. Siapa sih sial dia? Dek ni kena akidah, dek ni kena cek terima menurut Islam, cek terima kecuali ni berdalil Quran Quran atau hadis ni keletok ni kan, le luar ni pana ni terima to, makin beda corona, sampian kau tu nyembeli sape. Siapa saya deer nikah polan mare tuai selamat dari corona. Janji apa ancaman? Janji. Kemah dalil saya dari Allah
mungkin kocak bodoh hadis kemah hadis ocol mungkin bodoh tok beli kencek le saya enggak waspada nih mang kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar cang Rasulullah gendek ka orang lain je papademi ka sengko mung ka sengko re syariat sabuna nabi siapa orang gendek atas nama sengko hadis palsu kocak hadis hadis dhaif kocak hadis sebenarnya hadis kocak hadis atau hadis lo iterema saya enggak siap-siap tempat di neraka benih main-main tapi orang yang mendapat janjinya Allah ada dalil dari Quran hadis cang sabane bahwa aja kedustaan kepada Allah dibuat mendustai manusia saya enggak cok terima makilah ajian niki mah mon ada dalil cok terima cang gelak le kebala mon syariat saya janji sing ngancam siapa orang lo aja masuk neraka Allah saya ada buaki lo masuk neraka engko lah jawab aja neraka nikah lah kan gampang makai ngawang bisa kan kayak orang punya aduh makin kalau telepon ngongki yang gula modal ilmu pas-pasan jangan kan pai paduk nikah kok tertawa siapa sih bisa maca Quran hadis modok nikah bingung orang saya maksud kedengki buru nih orang ngawam bisa ngidingaki pengajian gasang mada apa oh kocang anu menika kuburan doa diterima lah senerema siapa kemah dalil dari Allah mun kiai na lo ngocol dalil cak terima butuh deki gentona nikah paham bisa kan orang awam bu edi mung edi ngaki pengajian ari ya kocang mun maca sholawat nih kesampian rezekine kalancar apa beda kan sholawat Jibril bisa kalancar rezekina jadi buat di YouTube kan sahabat sholawat Jibril bisa melancar rezek siapa sih melancar mau ada dalil sok terima deka pengacau nih kan pengacau ngerti bapak ngerti king de nih kebeni sampian soro istimbat mau keluar hukum dari Quran lo bisa king nak kuda nih ketok oh kasang ro nyarita aki apa kurun aku cang ke Madinah apa itu Rasulullah ibri malam-malam jok terima aja berarti hadis baru ada hadis baru ki kurang apa meneh pada iri aneh gelak saya ocol hadis Quran wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida ni kepaki ni akatipane katong gelemele Nabi Ibrahim ada diaki kaulah kum dak sampian sedaja ummatan wasaton dak umat seadil bade tengah atau umat yang terbaik umat Muhammad kita nih kan apa maksudnya litakunu supaya dadi sampian nih sampian umat Muhammad supaya dadi syuhada pane sakse pagi alan nas atas manusia pagi nang masar wa yakuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum syahida atas sampian dadi saksi sane kala pagi jadi ngaki Allahumma sholli ala Muhammad jangan menlok ngebesor panjang ku benih kiai
Reng Madura fanatik polana. Lada surban asate benih kiai gua. Reng Madura malah mengkitab tulisan Indonesia, mun benih tulisan Arab, londo benih kitab iku. Mun prempun pokok tulisan Arab gua onggo. Reng Madura nih. Reng Madura kabir. Alhamdulillah kula untung aja maneka. Lahir desa. Dadi cek tahu nah karakter orang desa nika. Sampai bener yang ngatanya kiai, mana bi pancen dengan acara ama toron ada rumah bi orang. Kan yoncong moloten, moloten ibita aki. Bener kan ikroyok bi orang. Cari karakter oning reng Madura gula. Reng Madura arjang kan nika. Punten gua ongguan. Alhamdulillah bodoh sama loros nika. Alhamdulillah. Orang dina lah cerdas. Orang selonde ke ilmu ria jelas pengacau dia. Punya kepentingan dia. Menjaga stabilitas umat. Biar umat lo akulian. Coba di tempat lain ampau beda. Mengirim Fatihah sampean 10.000. Beda. Ada. Ngirim Fatihah. Tore saya rasa niat ngakholen. Sampean serana bapak 10.000 mbok bede gitu dah bodoh cah mungkin nika untung aku lebih di sauning dek nika jual dek nika padahal kiriman tada saya rasa ngiba aduh ada jual Quran banyak jual tak usah macah kenceret tok saus sampean alako ke Jakarta ini bese bede makin tengkolang bede tengkolak kenceren aduh masya Allah ide ni ketisan eka cerdas makin usah ngaji nika cerdas cendek kalah kele nika ada le makanya kayak buru mun amalan mun dalil akidah dari wahyuna Allah Quran hadis mun ibadah amalan noro Rasulullah apa Rasulullah pernah ngirim akidah iya lo pernah ampun tanya aki sampean ki mun tanya ka orang sama mah mangken nih ka corona kata lo lumpare engki maka tore tiap kampung nih ka bacain burde sambil ngiba oncor saumpama tanya akidah orang sengoca punten saya mulai ada ngiboncor ni ke saya napa Rasulullah oh benih ampun dari kata nyaman kan lah napa boleh oh ni ke anu nyembeli kambing ni ke dagingnya kakan mata bodoh pas koleng rak kerak pakoh atas labeng kanggo iji tanya lagi, mangken kelu derah atau kiai mangken kelu kiai. Napa Rasulullah to mandek nika? Oh punten, ya ampun, benih. Jeng Rasulullah sebagai contoh mon amalan, mare kan? Lah ada nika, pacerdas nika sampean. Aduh. Nika, tadi pagi senika, panggil mulai dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syu'ib panggil. Nika setuju lo terima dakwah dalam bu. Maju. Apa dalam ada risalah ampun jambi itu. Malah siang malam betul kau le. Saya madepa. Tanya akidah umat derma umat madepa no. Punten ada madepa. Jeng lo percaya. Lo yako Nabi no lo yako. 950 tahun lo yako biar Allah tanya aki siapa saksene hedeno Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam de umat siapa saksene hede saksene jalakar lo madepa lo nemo sakse maka deki saya tampil Rasulullah ben umat dak nih kebagi umat sedang tanya lagi umat Muhammad kula panjenengan nika lajak ngapa lagi mangken bisa jawab kieu bagi dak remeh dah
polan kula mek tahu hede cek lakar nabi kapi madepa polan Rasulullah ngajari dak badan kaula sedaya para nabi ampun madepa saya padempak sidik amanat tabligh fatona tabligh ku madepa seluruh dek wagi tesese maka situng tempo Rasulullah ini kemios akhirnya nemu jenazah sahabat acareta aduh jika na orang ngajak saya nak kehilangan kampung dina mati najiyah Rasulullah ada bu wajabat kok mas najiyah pas nang kesempatan lain atau mau boleh bi jenazah sahabat rongaroh senika aduh kena aja orang jahat ya aja dina setiap bisa tedung malam apa sepeda aman sampai aman mun bedejia lo aman make aja mun lebet akerek dari jahat saumpama Rasulullah ada bu boleh wajabat mesti dia Sayyidina Umar lo teleten atanya Rasulullah kemarin ucap wajabat mungkin arasan lo saya wajabat kia dawaki Rasulullah bila orang kapi ngalem kau orang dia wajabat alaihil jannatu wajib ke surga dia bila orang lain nyaksain coba kapi orang pada Islam lah nyaksain coba maka wajib dia masuk neraka antum syuhadaullah bil ardi wal malaikatu syuhadaullah bis sama hadis sedaya saksena Allah pagi ifumi maka tatang geni nyaksain kia malaikat saksi di atas langit nika akai bi nika wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula syahida kan kula mendapat ayat mendapat hadis benih pendapat tok bedenikan bayangkan kelak ketika aku datangkan untuk setiap umat ada seorang rasul sebagai saksi dan aku jelas datangkan kamu Muhammad sebagai saksi untuk mereka. Melana orang se norok manhaj salaf kadeng nikah pakai bi Allah pa bolong neka. Kan lawan yang pada pak bolana nih. Orang se taat ke Allah nikah kan manhaj salaf nikah tidak memisahkan Allah dengan Rasulnya. Ngerti? Senika kan mun ibadah jika Allah tapi carana ibadah na amalah norok Rasulullah banyak kan orang ibadah lawan norok Rasulullah cangkele nika mangken embala depak pak polon nah depak 100 depak setahun dan nika kan embok saya cek cakang laku dah setahun 2 tahun 1000 kan lah nika tanya aki kaki aina compong napa Rasulullah lambe beda petoan beda pak polo beda 100 setahun tanya aki tidak ni kegelu sampean wa punten ampun kula ambuaken mangken dak nikah tare taat kasera sampean nikah mun kareng mate benare adua marena fojong tu aki tak matur kenging sapora aki pengiran sampean lo tahu cak bahasa Arab sapora aki mbak badan kaula sapora aki mun saya tahu rabbi filli wali walidayya warhamhuma la punya hafal dak nikah tu aki dak nikah maka kalema nikah ibadah la cukup nang rukun Islam nikah nikah papolong pagi wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin siddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa lo nangkin arten neka sebab itu gelak neka yang benar justru sebaliknya saya baru sekarang inilah yang merasa benar-benar merasa Ahlus Sunnah wal Jamaah tulen asli karena baru sesuai dengan kriteria dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ahlu sunnah dari Nabi kan nih kemarin pada pak setuju deh kan. Ma ana alaihi wa ashabi atau berjamaah cek kerapah orang sepak agama na pada bi sengko pada bi sahabat atau berjamaah nih hadis nih kemarin pada pak ki ya nih kan nih kita kok nyaku agama ya la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li bakal depak atas umat kaulah panapa seekalako oleh bani Israil seterjadi bani Israil pada bi sandal aja jerbi sandal tapi umat Muhammad pasti noron bani Israil nikah apa dia nikah sampai hatta ingkana minhum man ata ubahu alaniyatan lakana bi ummati mayasna'u dzalik tak maturana orang Islam umat Muhammad banyak noro orang Yahudi orang Kres kan lo ngaku sampean kan sampean banyak niro orang Yahudi orang Kristen sampai orang Yahudi orang Kristen azina bi embung naudzubillah umat Muhammad bade senero saking cek mas tenani orang Kristen bade hari Natal bade anak apa hari Natal peringatan lahir Yesus Islam bade moloten peringatan kelahiran Nabi Nero kan orang Kristen ngerayaki tahun baru beda kan orang Islam beda kia orang Kristen beda hari ulang tahun happy birthday ikwa nah pais repo beda kan orang Islam niro bangken orang Kristen banyak ajalanan pensil laki bagian laki makin lo ajalanan orang kinto ajalanan ketat beda niro orang Kristen kan mun ring bini aklampi kandel tapi seret nutup aurat apa punten haram na punten setuju hi mun ring laki acalan ketat afojo aurat ada remah asa napa lo asa mun tapak kalaki bahasa nek mun seret pada orang sering laki kintok sampai katok ot. Tadi mana jalanan saya ngak hujung, pas serat sampean. Pada kia ngandu. Mun ring bini kocang kotu longgar, kotu tebel lagi gua. Ring bini makan tebel mun serat tetap lo nutup aurat apa? Yu giliung ki tetap iku bi ring laki, makin laki dia ki yu giliung pada. Maka celana mun ketat lo ning nganggo pangiber maka kula nganggo senika keng sampean jak nganggo senika sambil ngare bene pakai na Wahabi nih kan tadi nih bon la tahu nih kan Bani Israil dia pecah dadi petong bolo dua tang umat dadi petong bolo telo setuju masuk neraka kecuali situng ini kepada nih kan saya Rasulullah saya situng saya selamat ma ana alaihi wasabi kula ngajak kenika situng golongan saya masuk surga saya kocak ahlu sunnah wal jamaah nomor 2 nih kan orang Yahudi pecah dadi petong polo situng saya hitung masuk neraka masuk surga saya petong polo masuk neraka
Orang Kristen dadi 72. Se 72 ke neraka, sesitung ke surga. Orang Islam umat Muhammad dadi 73. Ya kan? Sesitung ke surga, se 72 ke neraka. Siapa sesitung? Kila ya Rasulullah manhum. Situng saya masuk surga al-jamaah. Dadi ahlu sunnah wal jamaah saya karepaki situng kelompok saya ngelakoni amalan syariat setuju. Beda situng kelompok NU atau Muhammadiyah kan ada ngelakoni amalan syariat pada Nabi murni setuju. Beda ada sahabat lambe sahabat setuju nih ke amalah norok Rasulullah muni matur nika keng ngaku ahlu sunnah orang lu ajong bojong ahlu sunnah. Nah sing ngerapnya ahlu sunnah coba kok cabane ahlu sunnah ngamuk sing nyabung ahlu sunnah keng asonat dadi sesitung jamaah situng ngalakoni amalan syariat murni hanyalah sahabat nika. Dan nika hadis ini kedua nih. Pai kocak akhirah Ahlussunnah wal Jamaah situng kelompok saya ngelakonin amalan syariat ki sahabat nika tok. Maren ada mungkin. Maka orang seki nero sahabat kocak Ahlussunnah wal Jamaah. Rosaka Indonesia rosaka umat Muhammad nikale pakuan nika musibah terbesar umat Islam saat ini saat tasawuf terlepas dari manhaj salaf. Tasawuf nika agama le nika berangkat dari lambek nika Islam nika situng tempo Rasulullah kerabuan malaikat Jib Aropa oreng nerangaki nguji Rasulullah Muhammad napa saya nyama iman jawab Rasulullah badal 6 kisah rukun iman Islam napa Muhammad badal 5 kisah rukun tadi mun ibadah 5 nikah syahadat 2 salat zakat pasah haji sekocak syahadat kuah engki panika amalan ibadah cak bacaan nika beda 2 Quran nih maca abun kim mana saos sampian bisa ke bae wiritan. Nomor 2 ngalah di hadis lo oleh ke bae TV lah bangken si banyak baca kampung toleh seulama saya baca ke wiritan lo bisa benih boleh wiritan di dalam agama cuma 2 Quran hadis celing gelu melakar untuk wiritan bisa sama rena salat subhanallah tallallahu ini kewiritan la ilaha illallah subhanallah ini kewiritan mun talabul ilmi faridatun kewiritan la oleh innamal a'malu binniyat makilah hadis la oleh benih wiritan ya ilmu pada nikah menakib lo oleh ke wiritan apa polan menakibnya sejarah dalam bersenji dia kia bani wiritan maka kita nambah abda bani wiritan abda itu les orang lo bisa ke wiritan ilmu na menakib ilmu na baca senikah pakai wiritan sampai innamal a'malu binniyat talabul ilmi faridatun awiritan lo oleh kenceran benih ngerti akan ipa cerdas nikah kilonya banyak yang dia nikah dah tasawuf nikah asli dengan ada nikah iman apa Muhammad Islam napa terakhir ihsan nikah aslinya agama syariat lah nikah banyak salah paham orang makan nyala kita tasawuf pun tan nikah le
Maka terangake mereka. Ketika tetap bermanhaj salaf bagus. Teku nang Riyadhus Shalihin, hadis Riyadhus Shalihin. Cereng tasawuf nerangake niat, ikhlas, takwa, iman, qanaah, zuhud bagus. Keng mangken lepas dari nikah. Ketika lepas dari manhaj salaf, lo noro nabi, lo adalil Quran hadis, butuh. Artinya mangken nikah. Saya kocak teti tasawuf kuah ihsan, pamor dari iman, kepekaan hati seorang mukmin. Nih saya nyama tasawuf nih, contoh nih nang syariat la yu'diyanna ahadukum hatta la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nih kela pada dia kela deer apa titik pasah. Nih kan gula yang lo baca nih kela. Saya nyama tasawuf kuah metode yang ditempuh oleh hamba untuk sampai kepada Allah atau kepada ma'rifat ke Allah dengan cara ijtihad kungungkuan dalam ibadah ajawi saya larang mendidik hati lebat pasah lebat lo maksiat banyak riyadhah maca Quran nih kele akhirnya mensucikan hati dari akhlak juba, akhlak cerai, balik setia. Ini kenyamanan orang tasawuf nih kan. Pas yang kuyin akhlak semulja, biasanya kau orang mau nyapa, lo mesem, dak bikin mangkin, nyapa kau orang musuh, bu deka. Nah, assalamualaikum, cang matuan paling ngutang aja. Ada juga ada matuan. Lihat ini kan. Oba pasai aduh menoreng akhlak saya ini kak asadekah benar orang seneng sampean pacuba bisa katela ratin dak ni kasih kocak tasawuf kuah at-takhalli anir radail wat tahalli bil fadail singkat nikah buang sifat-sifat coba dina sebar tantangan di agama angkui sifat-sifat saya dek nih orang lo andi iman sampurna men lo bisa ngerasa aki orang lain irasa aki ke abang nika nah sampian melek buat turin akan sana pas apa koleng sabakan nonton tangkti nomor ngiding elong lega mereka sampai anteng de rumah men orang lain nyabek deka cium bi sampean sekeluarga lo melo kadang dia orang lain mereka nyawa de nikah aduh karena engkau mentatang kerwa pau nak buang engkau beri cek fungana ya engkau andi bohong ibu kia senikah ini kena perasaan peka saya ini kula seru nyaman capi naman capi makin bagi tetanggana mari bisa pedis colong tetangga lega nah kan lo apa makin banyak menaman popong ojen ini sadaka aki ke orang nikah ya ceng pedis ya kabuta lah ini kenyamanan nikah tasawuf nikah dalam syariat artinya ilmu tasawuf ilmu nikah nih situng tempo Rasulullah iktikaf di masjid mari pada pak nih kan orang maca Quran di masjid aja bi Rasulullah dalam bada tabir iktikaf bada tabir buka bi Rasulullah nih buka waqala inna kullakum munajin rabbah setuju sampean nih kamu munajat ke Allah ibadah ke Allah tormator ke Allah fala yu'diyanna ba'dukum ba'da cek nyakein sampean de orang lain kula gelak nyaring gelu ke istiwasa nih orang apa aja mun banyak orang apa aja cek macam tiasa penyaring aganggu nih kan cek nyakein sampean de orang lain masjid pada orang seneng kenang iktikaf awirid sampean apa aja terganggu lo oleh dan ini kenyamanan kepekaan guru
Aduh mana bakong nih kan yang punya kiai nah. Tadi mun punya kiai ini punya pelanggar. Mun tiap langgar pada speaker. Tor le pikir sampean. Macam Yosin. Dek remar tatangkeun ini. Cobalah okor saumpama digoreng-goreng pada obu corong kapi. Setel ka kopi ngasampean dek remar kira. De iki ya orang lain ni ke iman. Ya Nabi keng orang salat cok pakai aja. Cok sakit orang lain, mungkin macam Quran lain, mungkin orang salat, cok sakit ni kan ni. Wala yarfa ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Sampai jelas nih. Cok penyaring sebagian sampian aganggu orang lain, ibak to maca Quran, ai fi salat, nang salat gemberaki. Salat cok pakai aja. Hari ini salat. Mau di masjid marah, saya cokok-cobi gula. Takmir para mancing ala bangkat di bengkona. Ngiba kunci langsung muka takmir. Apa saya laku takmir masjid? Langsung ngelak kaset setel. Rokok dia ada. Aduh, takmir masjid. Cek ganggu orang lain. Aja lo ihsan. Pakai ngarokok, mir. Takmir ni makmur de remedina jemaat robenya pasti kajian ngonceng kiai. Ayo beri senyaman ilu masjid dia. Cok parami paenger. Cok paenger masjid terus tenang. Mon bisa pasti AC. Masuk romana asian masjid ada. Compok mangkene telok AC dah. Nak kena pun duk. Lo terima nang pikiran gula. Mosok montedung Yasin. Ada kasuarga ya. Polami oleh hosoan. Tore pada nikah compong. Salah ada yuk setel kaset to. Kenyetel Quran saya setel lo jadi kaki orang. Akhirnya membiasakan orang abai terhadap Quran saya baca. Lo jadi ngaki pada bi nyanyian. Jak pegel kayak pada bi dokter yang gula. Pun dokter nih ngambil penyakit orang lah karena tugas dokter. Tapi untuk kepentingan orang ya, sampean arokoan ke dokter, sampean mato bideng ke dokter, sampean tujuan manis ke dokter, sampean sebiasa ada kok bibik ke dokter. Terangaki bi dokter periksa. Sampian neka mulai makin ambu rokok, cak pegel. Sebab sampian neka sudah mulai neka kenapa infeksi paru-paru. Kan gini ser dokter. Sampian pangalarang gula cak mulai lambok. Jodoh ni kekelero sampian. Sampian ka cepon cek tujuan pedis kan makin lo kenging. Pola na sampian neka makin infeksi nang usus tipes sampian. Oh alhamdulillah dokter sekelangkong kan makin kuda ternyata ya bagus. Cek untuk sampian, nah kan sedikit lagi sampian bu makin cek gel pegel tok sampian beda pegel kalakin kalau ibu keluar maka makin kayak tengah sampian. Sama mentro bersih kayak tengah coba utara aki cek pegel kanduk ke TB aki ledo aja. Nak itu penyakit saling terbuka beres alawanan deki. Oh seneka alhamdulillah iparingnya oning gula seneka. Neka boleh penyakit ni kasih cek seringan kan tabu. Biasa orang panas mensuri lagi. Bila lihat neka emah tipes neka mendateng panas deki. Suri lihat neka orang yang pamikir sedikit. Siapa si masang dia jangan dengan marina asar yang kulak beres. Kedi ngaki. Nika menurut kesehatan senika. Monosan nika bila mangkene energinya stabil napanya mana maksimal bekerja tubuh nane. Deki mensuri nika lembek. Penurunan nika, penurunan apa energi, ku tahu energi, tenaga. Mon malam lah karena nika.
Mun malam dek nikah pas panas. Pala entar kedukon lah kedukon. Wah sampean tengati lah lah tengati je. Saya rasa beji ke sampean. Untungan apa? Macalah ke sampean sama mah. Pikir sini kerana. Pada kion ni ka labeng saya ke laut dia dah berapa sakit merah lagi. Adalah, kata je lesan kan. Nega terakhir nih tasawuf. Tasawuf kandak ni kahi ilmu nahwu, ilmu sarraf, ilmu tasawuf, usul pakai mustalah hadis di zaman Nabi tak ada. Di zaman Nabi tak ada. Berarti secara bahasa bid'ah aja. Tapi secara syariat bid'ah benijriyah ibadah. Aji teori ilmiah saya pada duniawi. Arti? Tetap ini boleh. Ilmu tajwid di zaman Nabi tak ada. Setiap agama ulama ilmu tauhid benda sembagi benda telok teori ilmu duniawi benda agama songkuna benda syariat. Tetapi kenyain tetapi ilmu tajwid ilmu nah pemahaman ben praktek di zaman Nabi. Ilmu nahwu, ilmu sarraf beda nikah. Ilmu tasawuf di zaman Nabi ilmu na beda. Cuma kilo tulis sebagai kaidah ilmi ngerti. Nah, jadi nikah artinya teori ilmu metode saya pada duniawi lo termasuk kullu bid'atin dolalah sedolalah di dalam ibadah genah nikah nih buktena cak ihsan di zaman Nabi lah beda cuma ilmu nak kilo itu les ini ke contohnya nih pertama al ihsan fin nafs wa tatbiqil amali artinya ihsan dalam praktek ihsan dalam praktek di zaman Nabi lah beda ilmu tasawuf ki ada tapi pemahaman tentang tasawuf ben praktek ke zaman Nabi ba contoh nih illa tansuruhu faqad nasarakumullah id akhrajahu alladhina kafaru saniyasnain id huma fil war id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nabi waktu hijrah dari Makkah ke Madinah ki kentel jabal gunung Jabal Sur. Lah nang kita Rasulullah bada kuah kababa nang dalam. Lah ni kan ngeter Abu Bakar ya. Mun pas orang kafir siat aja actually kababa bi tahu je bedengko. Bi Rasulullah penya. Allah abreng kita. Lah Rasulullah ni nyamana ngamalaki ihsan. Pak ihsan ni kan ni anta budallah ka annaka tarahu. Heda ibadah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, pahamilah, sadarilah bahwa Allah melihat kita. Merasa dilihat Allahnya mana? Tasawuf ihsan. Ngerti? Kan beda cerita nih kan. Situng santri bi kiai ya alam tok. Selain iri dek santri nikah, akhirnya bi kiai soro yuji seponduk nikah soro ngiba ajam ya cong beli cong cok beda ngatela cong mangkat, deh kan? Giboh ajam nikah, bodoh sengaleng ka betok beli, ngaleng karo mana orang yang beli, sesitung saya alam kiai aja, iki boleh aja. Berotong motor ke kiai. Dadar macam selain belikan di hadi pinja. Dan kula ternyata pesan panjenengan lo bisa lah kok kiai. Apa?
Sorojo beda jelin. Dan kula ite ngaletok sareng Allah. Beda sini ngaletok. Ane kaya mana? Iburu ya kok aja. San. Dia kata sawub. Abeli. Tadi santri selain akhirnya. Oh, makrifat saya kok ada nih. Merasa diawasi Allah. Maka ada orang lo bisa lah kok. CCTV kata aku boleh Allah. Alimum bidati sudur. Dan nikah Rasulullah dan nikah Allah jaga beter. Ari Allah berserta kita. Bukan Allah berdenang gua. Pada nasampian bulan sampai ni Madura bulan atas, entar ke Kalimantan bulan purnama, entar ke Malaysia bulan tanggal 16 sampai mah ngocak ke kancana. Iya, kita selalu disertai oleh rembulan yang indah. Beni bulan pah norok sampean gak kasa. Artinya ilmu Allah selalu menyertai hamba. Senika beda nang pengajian gula saya pagi terang lagi. Neka ceritana Sayyidina Umar bi orang ajual susu daripada Pak Saben. Sayyidina Umar ngomong maki masjid tepang dadi presiden. Wahai rakyatku sekalian, setelah aku berkuasa saya punya titah. Apa sih? Jak Madura. Mangken gen mangken, kula mangken andi wewenang. Mun susu jak campur bi aing. Ni ketipuan. Cang Sayyidina Umar do orang ngono. Mareni umum maki. Sayyidina Umar inspeksi sing malam entar de masyarakat eteku taat njeng. Ternyata sedeng lesok lengki pagar orang ngiding suarana orang. Elafeng ya lakol telok la campur susu aja eko dak jeping mon jeping berarti lah bini Allah la campur ko pak ko bi praben kan punten kula lo nyampur eko kan beda pengumuman dari anu Sayyidina Umar ya anu eko ala orang biasa peng ban Sayyidina Umar di macam bengkona ku kira tahu dina la campur engki kula tak ada ke Allah, tak taat Sayyidina Umar denyak banyak orang, tapi bila tak ada gula maksiat punten. Allah ada campur lo gelum. Sebini saya paraban lo gelum. Akhirnya Sayyidina Umar lo ninggal gula, tapi pangeran Sayyidina Umar. Gitu nih. Wallahi ma kuntu la ati'uhu fil mala wa asi fil khala. Demi Allah. Kula lo tak ada Sayyidina Umar ibak to banyak orang. Pas maksiat menesepe. Hebat nih. Ingkana Umar la yarona faruba amiril mukminin yarona. Lamun Sayyidina Umar lo ningali kaula tapi pangeran Sayyidina Umar selalu ngawasi kita. Nih. Nika ihsan. Tadi akhirnya nikah orang nikah kulak kuno Sayyidina Umar teku kana ini surah orang bini sedih aja penta abiko kamantoa ternyata potra-potran banyak keduaan raji pas Asim bin Umar kilo andi bini kamantoa bini Asim seakhirnya orang setako ke Allah jujur nikah noronaki Umar bin Abdul Aziz saya kocak khalifah paling adil khalifah kalema jamore Umar terkenal ya setuju warisan dari yang sepona isabak nang Baitul Mal kalau minta kok tadi rakyat biasa ini kak berokah dari orang bini saya taat ke Allah polana makrifat ke Allah sampai anda rumah saumpama ki ajual tapai sampai nek jual tapai lakar jidi anona pas geger dar mana kira jauh ada orang kata elak pas ampun kan senika punten gula kayaknya kerja pada bi orang anu lakuna supir kan senika mulai ki laku ngambil penumpang gula nambah panjum adan begitu para adan penumpang datu dar mana kira
Nang ini kasih yuji bi Allah. Dari mana kira? Jual kelak lalu menemu. Bila boleh ya. Ya minta atar kesampang kan jadi kayak gitu kan. Tapi kelaban lo taat ke Allah deki tempat lain bi Allah seksa. Anak sakit oleh NPC nangkin masuk ke dokter ada dia nikah. Tapi menurut inggelak saya uji bi Allah taat ni keberokan nikah. Pak Handi Potra Omar bin Abdul Aziz. Senikah kayaknya ini kan. Nikah orang yang rasa diawasi Allah, orang tasawuf ihsan senikah. Engkau nama nariya karena itu umah kata tangke senikah. Nikah kula lamba bireng sepa pada nikah. Engkau cong abah nikah Allah filahu. Lo andi potra sampai sepo rajin sampai atikal umur. Lo bagi menaman bi nak kana iku. Polan lo andi anak. Engkau enjok naman. Mereka kan orang deki. Ternyata anak kita harus saja. Maka kiamat du malam naman setia. Kencuran itu. Nih kamu niat-niat ini. Nih saya terakhir. Abdullah bin Omar. Dia orang nguan kambing. Situng tempo Abdullah bin Omar sekancan. Melampa akhirnya kentil. Ada air pelanas panas. Bede nak kana ngona nembe lebet ero-aro. Ayo yang akan dina ikut ini soim koda abasa. Heran saya dina Abdullah bin Omar. Panas kedengri ya heda abasa cong. Gunung nas panas nganembe abasa. Ini kepikiran lo terima polan cena kana masuk keng gendek polai. Coba yang terakhir. Dara menjawab anak-anak dia. Tanem penggula panas pagi lebih baik panas makin. Nika Abdullah bin Omar lo belum nerima pikiran. Nyerap unggu ajaran dia ke kanak-kanak dia. Yuji ente boleh. Lah congkok melia kambing. Itu no idina diberi. Gendam parekan kambing, jawab anak-anak, punten gula di ngoreng gitu. Jadi gula keng wanaki. Cara kena berdi mah, beri compo. Dah kan lo tahu dia, pesenak terima kaki, kebela kakan macan, kebela kakan serigala. Duh, gula ngeter macan ikan ngeter. Nika akhirnya nih Pasor Ibn Omar yuraddidu maqalatur ra'i. Begitu pada nika ibri atekinga pesena terima kambing situng kabole kakan serigala. Aina Allah. Nika nih. Aina Allah. Mun bisa kalah kale pangeran beri kimah. Nika diulang-ulang bi penorek. Aina Allah sani katok sampai Peleman. Sampai Peleman dah nika. Budak kadang ji ya ki ingat ke Allah. Sampai akhirnya nika beli sampai nangis nih. Tadi fasore Ibn Omar yuraddidu maqalat ar-ra'i. Bi Ibn Omar diulang-ulang aina Allah. Oh ya pergi sampai nangis. Falamma qadimal madinata ba'asa ila maula ar-ra'i fastara minhul wanama war-ra'iyah summa ataqar ra'iyah. Pas yen tarende jeregena depan ke Madinah budak ngibeli kambing ngibeli budang ibebas aki merdeka aki. Ini kenyamanan tasawuf merasa diawasi Allah. Keng mangken ni kepolan lelok manhaj salah. Tasawuf ni pada ni kene. Tasawuf mangken cangkul bahaya nak lo ngangkui ni kele. Manhaj salaf lo yang kui maka akhirnya ni kese terjadi ni. Banyak orang perilaku saya tak rokaruan wali. Matur ni saya terkenal ya. Bila orang bisa bengkang cek bengkang wali.
lo akalampian pola lo lung celap wali arokoan wali. Apa alasan orang pola na alasan Nabi hadir nih, Nabi hadir ya lamba matain orang mi bener bi Nabi Musa torot namun anak gini amain pai cetot le era mate. Aduh cang Nabi Musa nika bareng mungkar nika kula lo naremba cang Nabi hadir gula kan lamasan cek roh lo lulus sampian le nika bi orang sayano teti make orang lo avejeng cek roh orang mati orang lo bapa teti ilmu na lain dak nika ni sampean cerepot lo kok ada wali rokok. Nah itu dohirnya, wali hatinya dari rumah badaya. Kan repot. Coba kedingaki sampean ke melok posang nih. Kedingaki Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi hadir nabi mun nabi neremawa. Nabi Musa nabi mun nabi neremawa. Dua nerema wahyu. Apa salahnya? Sanika makanya soal mate orang ini menisoro Allah derem Nabi Ibrahim mateen putrana apa salah kem perintah lebet cara lain tapi sama-sama perintah Allah beda makhluk lakona mateen orang beda siapa ya malaikat maut benarilah kon mati orang benih melanggar isra Allah malaikat malik nyeksa orang tegongku tetapi benih melanggar hukum dan nikah mun sama-sama perintah mun saya kocak ring wali mangkin saya merintah ceng syariat ning Rasulullah to syariatnya Quran hadis bila melanggar Quran hadis melanggar. Masya Allah pakai alamat Nabi hadir nih kedebunan Nabi hadir nih innaka ala ilmin min ilmillah allamakahu la a'lam sampian Musa andi ilmu dari Allah sebulan sampian bi Allah kau lah tahu nih ilmu sampian wa inni ala ilmin min ilmillah allamanihi la ta'lamu kau dah juga andi ilmu dari Allah sebulan langsung dan kau lah lebat wahyu sampean lo oneng ke ilmu kau lah sama kan sama pokok makin tatangerah bila melanggar syariat maka siapa balang lau sarokot Fatimatu lakotok tu yadaha mun Fatimah ngicok engkau senogel tang Rasulullah ari dari Allah. Saya ingat pulang putaran kiai ada putaran kiai Rasulullah kadang dia makin patokan nih ke Quran hadis makin Quran hadis cak kocak serojak kalah langsung mungkin kita ulama kalah langsung bingung jangan kita ulama kalah langsung nyungsek ke berseleber bila cocok dengan Quran hadis mesti cocok dah ulama bila cocok ke ulama belum tentu cocok dengan Quran Arafah ulama sum detik tatang ngeragi mentera tawawali sampian Rasulullah ban sahabat ngoreng gendeng wali Abu Bakar pernah gendeng Rasulullah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtauna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ini Rasulullah Muhammad ya Rasulullah orang-orang siapa dengan Muhammad ya kana banyak ruku banyak sujud banyak sujud tandana simahum fi wujuh tandane muwan aja oleh dadi muwana celeng mungkin kan banyak orang mungkin lakar celeng margen aso yang mangken beda sejadah lo tuli celeng kecuali kok
kosok. Engki lambek ni betok keleker. Nabi sujud kaing pernah. Ojan salat kaing. Mun mangken celeng rasana keng pasinge lang celeng. Dadi si mau biju mi asal sujud banyak sujud sampai celeng. Oleh dadi atau muana bercahaya, cahaya nur. Dadi artena tandana wali Rasulullah atau saha mun berengatannya mangken terus mun sia bengkang ni ke wali, sia rokok ni ke wali. Nabi napa lo wali? Dari mana jawab apa? Mas teh kocak ki wali sekali. Jo Nabi balok wali ya. Lagi wali. Lah mun Nabi sia salat tok banyak ruku, banyak sujud, lo ndak ke haram. Salat 5 waktu istiqomah ben sunnat wali. Selo salat wali kia kima Quran Islam. Kima Rasulullah ni pangal lagi. Ada jong sate jong. Dori sing mature ni kala kali dek ni kan ni pan putaran kiai make keng gila bah wali. Allah la bodo seliwa wali, bodo senako anu tok nako napa? Nako dak ni kato. Make banyak orang lalu aciling goreng. Subhanallah, subhanallah. Dak ni kato. Obong bodo saya pelancong. Baiklah berita luar. Oh ni ke keng lo medes ni kayak ko. Mani ke lo medes. Aduh pada saya ingat le Islam di situng turun dari Allah. Mesti ada ajaran boleh kecuali dari Allah lebat Rasulullah lo lebat lain lebat Rasul contohnya Rasulullah mun wali pada bi Rasulullah ni jenjang alaing Rasulullah ni ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun ni kan walina Allah lo takut lo kebetir pagi nang masar. Siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman takut ke Allah. Mone hadis iterangaki wali ku cirina istiqomah salat fardona. Itambah son nah ni ke wali. Wali akan tingkat beni pasedok ni kato. Monandi ka jangreng matur ka junilan bah wali monsanika banyak Kalimantan ni ka cena ni ka mon terlasa tanya akidah orang Kalimantan agabai napa ande kagabai di goman kapas esere pepege saking tajam niki yung gai lo apa ni kan apa wali dia wali maknaji aduh tadi ini ketandana wali ni. Bila istiqamah solat berjemaah nang awal waktu tambah sunat wali dia. Bila sering baca Quran wali dia. Keng tingkat-tingkat. Bani walan ya oleh teti wali karomah. Maka jang Imam Syafi'i idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru bil hawa fala taftaru hatta turidu amrahu ilal kitabi was sunnah. Mun sampean nyaksain orang ajalan nyata saing atau ngaber di udara jek tertipu okor geluh kelaban Quran ben baru bila cocok Quran hadis niki nyamana karomah wali wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن
يكبر قدرك عند الله.